नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान में और मेरी टीम यानी न्यूज़ कैफ़े कहेगी आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने अपने घरों में आप बैठे हैं और अगर अभी तक आप जागे नहीं है तो जाग जाइए। लेटे लेटे ही रिमोट से अपने जो टीवी सेट्स हैं उनको ऑन कर दीजिए। देखिए आज हम आपके लिए क्या लाए हैं और आज हम क्या बात करेंगे। आज के दिन के हवाले से किस किस्म की सड़कों पे गहमा गहमी और रौनक रही, वो रोज़ की तरह से रही, लेकिन चूँकि मिडिल डे होता है, ये जो वीक का जो मिडिल दिन, जो बीच का दिन होता है, उसमें ना बहुत रश होता है, ना बहुत आसानी होती है कि आप आसानी से निकल के चले जाएँ। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपने वक्त मुकर्रर से कुछ टाइम पहले निकलें ताकि बेहतर तरीके से अपनी बेहतर मंजिल पे पहुँचा जा सके। तो जो रास्ते थे वो इसी तरह के थे। हमने अपने दिन का आगाज़ बिल्कुल उसी तरह से किया जैसे कि हम आपको रोज़ बताते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपने लिए दुआ की, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए दुआ की, अपने घर वालों के लिए दुआ की और साथ ही साथ अपने रिस्क में इजाफे के लिए। यहाँ आपको बहुत एक अहम बात बताते चलूँ कि जब जो लोग सुबह उठते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि सुबह बेदारी जो है वो आपके रिस्क में इजाफा करती है। लोग अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं और हम जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने कामों पे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठते हैं आपके लिए और सिर्फ आपको ये बता रहे होते हैं कि ये दुनिया बड़ी ग्लैमरस है और मेरा ताल्लुक बड़ी ग्लैमरस लाइफ से है। ऑल वी आर हियर, लाइक हम जितने भी सेट के ऊपर मौजूद होते हैं और आसपास जितने भी लोग होते हैं और जो हमें सराउंडिंग में जितने भी लोग दिखते हैं वो सब अपने रिस्क के लिए ही निकलते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में इजाफा करे। हम जिस नियतों के साथ अपने घरों से निकलते हैं, अल्लाह ताला हमारी इज्जतों की हिफाजत करे और अल्लाह ताला इसी तरह से हमें कामयाब व कामरानी अता करे। और मेरी कौम के लिए मेरी ये दुआ है कि अगर वो किसी तकलीफ में है तो उनकी तकलीफ को अल्लाह ताला रफ़ा करे, उनकी मुश्किलात को आसान करे। लेकिन ये भी जानिएगा साथ साथ मेरे नाज़रीन, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारी बहन भाइयों, कि जो सोशल मीडिया पे नज़र आता है बेसिकली वो लाइफ नहीं होती। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को उससे बहुत ज़्यादा हटा के रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो बेसिकली वो होते नहीं हैं और हम उन्हीं की ज़िंदगी को देख के समझते हैं कि वाह क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी जी रहे हैं और कितनी खूबसूरत लाइफ गुजार रहे हैं। अगर मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की बात करूं तो उनके अलग अलग पेजेस होते हैं, वो खा कमा ही इसी से रहे। तो ये जो उनकी पिक्चर्स लगती हैं, ये जो चीज़ें लग रही होती हैं, वो इसलिए नहीं लग रही होती कि वो अपनी ज़िंदगी को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। वो बेसिकली उनका जो रोज़ी रोटी है उसका ज़रिया होता है और उनके जो पेजेस होते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा होता है। लेकिन इस हवाले से भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मेरे पास है। मैं सोशल मीडिया के हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप उनकी ज़िंदगी का तयन नहीं कर सकते कि कौन कैसा है। सोशल मीडिया पे जो प्रमोशंस होती हैं या सोशल मीडिया पे जो आप लोगों को देखते हैं वो उनकी असल ज़िंदगियाँ नहीं होती। बेसिकली असल ज़िंदगियाँ कुछ और होती हैं। और जो आप सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो जो उनकी प्रमोशंस होती हैं वो उनकी पार्ट का हिस्सा होता है, उनके काम का हिस्सा होता है। या अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं शायद इसलिए तैयार नहीं होती, मैं इसलिए तैयार होती हूँ कि मुझे इसलिए नहीं कि मुझे लोगों को दिखाना है, ये मेरी जो मेरा प्रोफेशन है उसका हिस्सा है। लेकिन बहुत सारी बच्चियाँ जो घर बैठी होती हैं वो ये समझती हैं कि जो इनका हो रहा है, जो ये कपड़े पहनते हैं या जो ये तैयार होते हैं वो इतना उनको अपीलिंग करता है कि जी फिर वो अपने घरों में बैठ के उसकी ज़िद करते हैं या उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर बनिए, ज़रूर अपने आप पे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, लेकिन अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करें। मैं तैयार होती हूँ, अपने लिए तैयार होती हूँ, या मेरी कुछ चीज़ें जो मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है या बाकी और भी जिन लोगों की हम बात करते हैं। तो सोशल मीडिया से किसी की भी ज़िंदगी का आप हाल जान नहीं सकते। अगर आपको जानना है, जो कि नहीं जानना चाहिए बेसिकली, मैं अगर ख़वातीन की बात करूँ उनकी भी और मर्द हजरात की भी, एक तो अपनी तनख्वाह के बारे में कभी किसी को ना बताइए, यानी इसको थोड़ा सा सीगा रास में रखिए। अपनी जो किस्मत होती है, जो आपके टास्क हैं ज़िंदगी के, उसके बारे में किसी को ना बताइए। ये आपकी जंग है, ये आपका स्ट्रगल है, इस पर आप बढ़ते चले जाइए, आगे बढ़िए। और फिर अपनी वीकनेसेस के हवाले से ये सोशल मीडिया जो है ना, इन सारी चीज़ों को पॉपअप करता है और लोग आपके बारे में ना जानते हुए भी सबको जान जाते हैं। अब बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो कि टॉपिक है आज के हवाले से। काफ़ी कल गर्मा गर्मी और काफ़ी कल सियासी माहौल जो रहा वो गर्म रहा। बड़ी इधर उधर से मर्मरिंग आ रही थी, पार्टियों के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि कौन सी पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है, कौन सी पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करने जा रही है, आया कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, इलेक्शन हो रहे हैं मुकर्रर वक्त पे या नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। क्या निगरां हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन है वो फेल हो चुका है? क्या ये ढांचा किस तरह की अपनी शक्ल लेके उभरेगा? सियासी इस्तेकाम पार्टी का एक नया रुख सामने आ रहा है। वो क्या रुख सामने आ रहा है? जो साबिक गवर्नर थे उनकी भी कल एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कुछ बातचीत की जिसमें उनका ये कहना था कि अलीम खान साहब और एक और साहब का उन्होंने नाम लिया था कि वो अब कराची आएंगे और अब हम बताएंगे कि 9 मई के मुहर्रकात क्या थे, क्या चीज़ें सामने आने वाली है, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। उनको जैसे कि मैंने आपको बताया कि इजाज़त तो मिल गई जलसे जुलूसों की और
शामिल होने की इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि जी तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, सबको पूरा पूरा हक हासिल है। एक और अहम मसला पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनका ये कहना था बुढ़े बाबे अब सब घर बैठ जाइए, अब उनकी सियासत नहीं चलेगी, अब मैं आऊँगा और मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द पीपल्स पार्टी को एज अ सरबरा, और वो बताएंगे कि जी सियासत में अमली तौर पर वो जो कदम रख चुके हैं और अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो नून लीग के जितने भी रहनुमा, उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ तो आए पाकिस्तान इसलिए, अब वो आए पाकिस्तान इसलिए, चौथी बार जो वो पाकिस्तान इसीलिए आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि वो फिर दोबारा से वज़ीर आज़म बने, ये उनका कहना है। और उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है मुशावरत और बातें जारी हैं, लेकिन अभी तक नून लीग की जानिब से जो सियासी इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ नहीं हो सका है। और साथ ही साथ में अगर MQM की जानिब से बात करूँ तो MQM और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये भी लोगों से इल्हाक कर रही हैं और दूसरी पार्टीज़ के साथ इनका इल्हाक हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के साथ सिंध के हवाले से मैं बात कर रही हूँ और इसकी भी खबरें आ रही हैं और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जा चुका है कि ये इल्हाक होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि जी उन्होंने मुत्तहिदा के कुछ लोग तोड़ लिए हैं और वो उनके साथ मिलकर जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कोई गठजोड़ होगा। अब और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको एक और अहम बात है, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कल मियां नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात की और उनका ये कहना था कि जी वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे और मफाहमत की सियासत को लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि उन दोनों को एक साथ मिलकर चलना है। और लेकिन बात उन्होंने फिर वही की कि सीट एडजस्टमेंट होगी। तो ये सियासी कुर्सियाँ गठजोड़ कर रही हैं, अपने अपने बसात बिछाने के लिए एक पूरा गेम प्ले तैयार कर लिया गया है। अब इसके ऊपर कौन सा मोहरा और कौन सा वजीर कहाँ बैठेगा और किसके गठजोड़ से बैठेगा, आज हमारा टॉपिक एक्चुअली यही है। तो मेरे साथ मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक रहीम सुमरो साहब, डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो हैं, बड़ी सियासत पे इनकी गहरी नज़र होती है, बात करते हैं बहुत अच्छी तरह से, एक चैनल के ऊपर भी मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ अकमल साहब मौजूद हैं, ये भी बहुत अच्छा तज्ज़िया देते हैं और इनके तज्ज़िये से हम इस्तिफ़ादा भी हासिल करते हैं, लोग भी इनको सुनना चाहते हैं। आप दोनों हज़रात का बेहद शुक्रिया। कैसे हम, ठीक ठाक है, खैरियत? अकमल साहब मैं आपसे शुरू करूँगी। सियासी माहौल, सियासी मंजरनामा इस वक्त कल से जो आपने देखा है कि गहमा गहमी की सूरत हाल रही, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, गहमा गहमी जो इलेक्शन की तारीख नज़दीक आती जा रही है, आपको नज़र आ रहा होगा कि ना सिर्फ ये कि गहमा गहमी बढ़ती जा रही है बल्कि आप देखें कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी तेज़ हो गया। यहाँ बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पुराने बाबे और इस तरह का नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर PMLN को देखा जाए तो वो बलूचिस्तान को भी फतह कर लिया तकरीबन उन्होंने। अब उनका अगला जो टारगेट है वो सिंध है, फिर उसके बाद KP होगा। तो इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी कल मुलाकात हुई है। PTI का क्लेम ये है कि हमें तो जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी नहीं जा रही, तो मैं इसलिए उनकी तो बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो दो बड़ी पार्टियां, लेकिन अब तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया ना, उनको भी जो है वो इजाजत है कि वो हिस्सा ले सके। देखिए, वो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, इजाजत है कहने में और करने में, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन की भी कोई अपनी ज़बान नहीं है, क्योंकि अभी रीसेंट एक जो मैं कल पढ़ रही थी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी खदशात हैं कि वो इलेक्शन होंगे भी मुकर्ररा वक्त पे या नहीं होंगे। और एक और बात बड़ी अहम है कि अगर नहीं होते जो मुल्की सियासी सूरत हाल है तो फिर क्या होगा अगर इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे नहीं होते, फिर आप मुझे बताएं क्या? देखें, इलेक्शन होने या ना होने में ना दो चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, दूसरा हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो क्या होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें तो इस वक्त जो पेस डेवलप हो चुका है और जिस तरीके से SIFC के तहत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उस हिसाब से इलेक्शन मेरे ख्याल में तकरीबन 3 से 4 महीने तो कम से कम आगे जाना चाहिए एज फार एज इकोनॉमिक सिनेरियो। सर, ये तो आप खुद भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि जी मुल्क की जो सियासी, मैं सर बात कंप्लीट करने देना, मैं वही आपकी तरफ आ रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ये एक चिंगारी डाली जाती है और चिंगारी डाल के फिर रिएक्शन देखा जाता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चिंगारी डाली है और हम मुख्तलिफ शोज पे बैठ के हम ये बात करेंगे और ये बात जो है वो इसको साबित कर दी जाएगी। मैं इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ कि मुल्क को सबसे पहले तो देखें, इस वक्त कोई भी मुल्क जो है ना वो इवन सियासी उसके ऊपर नहीं खड़ा रह सकता। अगर किसी मुल्क की फ़ौज भी बहुत मजबूत हो लेकिन अगर उसकी इकॉनमी जो है वो गिर जाए तो फिर उस मुल्क को जो है ना वो तरक्की क्या करना है, फिर वो मज़ीद गहराइयों में चाहता रहता है। तो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है ना, दैट इज़ वन ऑफ द की
آسپیکٹ اور اس کو ہم نہیں اگنور کر سکتے. اور یہ میری ایک ذاتی رائے ہے بینگ این اکانومسٹ کہ الیکشنز اگر ہم ابھی اس ٹائم پہ کر لیں گے, میں سینیریو بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا. مجھے یہی میں جاننا چاہوں گی. اصل میں لوگ جو ہے نا وہ بائی الیکشن ضروری, ہمارے یہاں جو مزاج ہے لوگوں کا, پبلک کا, سیاسی آپ کو پتہ ہے اب الیکشن ہو جاتا ہے اور الیکشن کے بعد ایک پارٹی اٹھے گی, پیپلز پارٹی چلے. آج کل آپ کو پتہ ہے نا بلاول صاحب کو بڑا شوق ہے, فرض کریں پی ایم ایل این, اور گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ پی ایم ایل این نے دیکھا نا بلوچستان میں بھی ان کے پاس زیادہ تر لوگ آ چکے ہیں. اسی طریقے سے سندھ میں بھی آپ دیکھیے گا ابھی کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملیں گے. کے پی ایم ایل این یہی ہوگا, اور الیکشن کے سینیریو میں واضح میجورٹی پی ایم ایل این لینے جا رہی ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, یہ گراؤنڈ ریالٹی ایک اللہ کی سوچ ہوتی ہے, ایک انسان کا پلان ہوتا ہے. میں انسان کے پلان کی بات کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹی اس وقت جو ہے وہ اپیرنٹلی نظر ہی. لیکن ہوگا کیا, اب یہ جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد وہی دھرنے, وہی جو ہے نا وہ مسئلے مسائل شروع, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کنسنسس تو ان میں ہونا نہیں ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایک الیکشن کروا کے ایک اور نئی کانسپریسی کی طرف بڑھیں؟ اس سے پہلے مناسب یہ نہیں ہے کہ اکانومی کو ایک اسٹیبل سطح کے اوپر لے آیا جائے اور اس میں ایسا ہی ایف سی کے پلیٹ فارم کو یوز کریں, اینڈ دین وی وے فارورڈ ٹو الیکشن ود اے اسٹیبل اکانومی. پھر آپ دھرنے بھی کریں. مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ اسٹیبل اکانومی کی بات ہو رہی ہے نا, اسٹیبل اکانومی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم عام آدمی کو اگر سمجھائیں کہ اگر جب ڈاکٹر آپریشن کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بی پی بھی ٹھیک ہو, اس کی شوگر بھی ٹھیک ہو, اور یہ ساری چیزیں جب ٹھیک ہوں گی تو اب وہ میجر آپریشنز پہ جائیں گے. ایز اٹ یہی ایسے یہی ہے. آپ نے بہت زبردست میری بات کو جو ہے نا سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا. یہ میں صرف لوگوں کے لیے نا, لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں وجوہات کیا ہیں, کیونکہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ظاہر اپنے ساری. اب بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ تو بڑی عمدہ طریقے سے بتا دیا کہ جی آئے گی اور یہ فلانی جماعت جو ہے وہ اوپر آ جائے گی. اب جو باقی کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی تو اسٹیبلٹی چاہیے, تو کیا ہوم گراؤنڈ کے اوپر ان سب کو تھوڑا سا اسٹیبل ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے الیکشنز کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے؟ دیکھیں دوسری پارٹیاں اس پوزیشن میں نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کا سندھ میں, اور میں کہوں گا کہ صرف اور صرف اگر بات کی جائے دیہی سندھ میں, اس میں اس کا اسٹیک ہے, وہاں سے وہ نشستیں نکالے گی. لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این جس طریقے سے, اور آئی پی پی بھی جو ہے نا میرے خیال میں پی ایم ایل این کی بی پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہوگا یہ کہ میجورٹی ان کے پاس نہ صرف یہ کہ پنجاب میں آئے گی بلکہ کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی یہ لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت بھی بنا سکیں اور ایک اچھی مستحکم حکومت قائم کر سکیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, میرا نہیں خیال ہے ایسا ہوگا. میں ذرا طارق صاحب سے بھی آپ کو یہ لے لوں. طارق صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے تو انہوں نے تو ایک پارٹی کا مطلب ہمیں مطلب جو سینیریو ابھی سامنے آیا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں جس حکومت میں بیٹھی ہوں سر نے جو بتا دیا, لیکن میں آپ کا پرسپیکٹو جاننا چاہوں گی ساری صورتحال دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. ایک تو آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے پہلے والا سوال جو اس میں کہ جو الیکشن کمیشن نے الو کیا ہے وہ پی ٹی آئی کو الو کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان الیکشن. جی جی بالکل, ہم نے تو اسی لیے نام نہیں لیا, ہم نے پی ٹی آئی کا نام لیا. بالکل اسی طرح ہے. اچھا اب میرا پرسپشن یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک بات کہ سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ان کے تھرو پرسپشن کریٹ کیا جاتا ہے. جو کرنے والے ہمیں پتہ ہے کون ہے. جو کرنے والے الیکشن وہ, اب میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ چینج کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے جی, الیکشن ٹائم پہ ہی ہوں گے. جی دیکھیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ حالات ایسے ہو گئے. سر کیا یہ پھر باتیں پھیلائی جاتی ہیں نا. جی یہ تو ایک دیکھیں, اب دیکھیں تھوڑا اس کو قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ 3 اسٹیجز ہیں, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. ہم سوشل میڈیا پہ جو چیز آتی ہے پھر صرف علم ہوا فارورڈ. ہم عین الیقین اور حق الیقین کی پوزیشن پہ جاتے ہی نہیں ہیں. ہماری وہ پوزیشن ہی نہیں ہے. ہم جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ جا رہی ہے. اچھا پھر 2 طرح کی انفارمیشن, ایک تو ہم خود, مجھے آپ نے بھیجی, میں نے اگلے بھیجی. کچھ لوگ تو ایسے بیٹھے ہوئے جو پیڈ ہیں جن کا کام ہی یہی کہ اس انفارمیشن کو سوشل میڈیا پہ لائیں. اچھا اب ڈیپینڈنسی یہ ہوگی کہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوری ٹو سے, دے آر ڈیپینڈنگ آن دا سوشل میڈیا. اور وہ بہت سارے پروگرام ایسے جو سوشل میڈیا سے وہ کلپس اٹھا رہے ہیں, یعنی الٹا ہو گیا. پہلے تو ہم اصل میں اب وہ بڑی کوئک رسپونڈ آتا ہے نا اس پہ, تو وہ جو بات نکلی اور وہ سب سے پہلے گئی سوشل. تو اب یہ پرسپشن جو اس وقت ملک کا بنا ہے, دیکھیں میں کچھ نشانے اور بھی آپ کو دوں گا. نواز شریف کا واپس آنا is a sign کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں. گڈ سائن, it's a good sign. اب اکانومی کے حوالے سے بھی میں اس پہ آؤں گا, لیکن پہلے سیاسی منظرنامے پر دیکھتے ہیں کہ جی ان کا آنا بھی یہی ہے کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں, ورنہ وہ نہیں آتے. سیدھی بات ہے, اتنے 4 سال باہر ہے تو وہ نہیں آتے. اچھا اب ہم جو سر کی بات میں ایگری کروں گا کہ اب سیناریو یہ بن گیا ہے کہ جی نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے نون لیگ کی بن رہی ہے. ٹھیک ہے, پرسپشن کریٹ ہوا ہے. اب
ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है थोड़ी सी। पंजाब में नवाज शरीफ को इसलिए लाया गया कि वही एक पार्टी है जो पीटीआई से मुकाबला कर सकती है, वरना आपको पंजाब में पीटीआई पार्टी या कोई वो पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती। देखिए, हम तारीख पाकिस्तान की देखते हैं तो हमारी जो भी सियासी पार्टीज आई हैं, जितनी भी सीट्स लेके आई हैं, सारी चीज़ें आई एम सॉरी टू से मैनिपुलेट होके आई हैं, एक प्लान के तहत हो रहा था। तो इस वक्त मैं जो बात कर रहा था कि नून लीग को इस वक्त परसेप्शन है वो नवाज शरीफ साहब भी आ गए मुल्क में, तो पंजाब में इसमें उनके पास पीटीआई के सामने कोई पार्टी है ही नहीं जो मुकाबला कर सकते अपेरेंटली कि जी 10 लोग वहाँ से आए, 15 वहाँ से आए, तो फील हो। देखिए अवाम में, देखिए इलेक्शन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन करके फिर हम मुतालबा करेंगे रेगिंग होगी, लेकिन वो फील भी हो गई कि हाँ यहाँ पर ये हुआ था, तो लोग जो देखेंगे वही तो होती है ना, तो उसको तो आप उसको तो नहीं, लेकिन वो रेगिंग होती है लोकल लेवल पर, लेकिन ऊपर की लेवल पर नहीं हो सकती कि जो आप कहेंगे सबको सब रेगिंग, ऐसा नहीं होता। लोकल देखिए ये लोग कौन है, आप थोड़ा सा इसको जरा देखें। जो भी आपके पोलिंग स्टेशंस में जो भी ऑफिसर तैनात होते हैं, ये किसी न किसी गवर्नमेंट के लगाए हुए ऑफिसर होते हैं, तो वो सारी बातें वो अपने लोगों की फेवर करेंगे, जिनको मतलब मैं लगाऊंगा तो वो कहेगा जी यहाँ तारिक साहब आ गए, इनका वोट है, या जो वोट एक्स्ट्रा वो भी इसको दिलवा दो। कोई कहता है कि मुझे नजर नहीं पड़ी, आप मुझे फलां निशान पे लगा दिया, हाँ जी मैं लगाता हूँ, उसने दूसरी निशान पे लगा दिया, पता ही नहीं चल रहा, तो इस तरह की रेगिंग हो सकती है, होती भी है पाकिस्तान में, वो तारीख है। अच्छा, अब हम आते हैं फिर सूबों की तरफ। सर ने बड़ी अच्छी बात की, बलूचिस्तान को तो उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया, ठीक है, जो मेन लोग थे वो आ गए। सिंध में सूरत हाल डिफरेंट होने जा रही है। सिंध में मेरा अपना परसेप्शन यही है कि जी सिंध में पीपल्स पार्टी तो आ जाएगी सूबाई असेंबली में, लेकिन कम सीट्स के साथ आएगी पीपल्स पार्टी जी, क्योंकि इस बार अंदर भी इंटीरियर में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी इश्यूज हैं, लोग यानी परेशान है कि जी उनके मसले मसाइल वहीं पर पड़े हुए हैं। देखिए फ्लड में क्या हुआ, उसके बाद अब रस्तों की रोडों की हालत ऐसी है कि लोग परेशान हैं, वो अब तंग आ गए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज अकमल साहब देना चाह रहे थे, मैं चाहती हूँ जरा हमको इसी बात से, जो आपने ये बात की ना, क्योंकि मुझे याद आ गई कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल विद PMLN। सर बताइए। देखिए सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है ना, वो जो उसकी असल जो औकात में कहूँगा उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। अच्छा, वो बिलावल भुट्टो साहब जो आपने देखा होगा वज़ीर आज़म बनने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था गुड कॉप बैड कॉप जो है वो PMLN में था कि शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक है, नवाज शरीफ एंटी है, तो शहबाज शरीफ को आना चाहिए। तो अब ये एक किसी तरह की टेक्निक जो है ना वो पीपल्स पार्टी में भी खेली जा रही है। आप देखें वो लग रहा है अपेरेंटली कि बिलावल साहब जो है वो आसिफ जरदारी साहब के जो नज़रियाती तौर के ऊपर जो है ना उनकी बात से एग्री नहीं कर रहे। जरदारी साहब कुछ और बात कर रहे हैं और बिलावल साहब जी पुराने बाबों को इधर उधर करें, तो उनके वालिद साहब भी बाबी हैं, तो इसका मतलब है कि उनको भी वो इधर उधर करने की बात करें। तो ये गुड कॉप बैड कॉप सिर्फ एक घरेलू झगड़ा है। जी आवाम को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं जी ये हमारे सही है वो गलत है। तो यानी दो नजरियात को अगर आपने एक साथ चलाना हो तो उसमें फिर इस तरह की चीजें क्रिएट की जाती हैं। अब आता हूँ मैं ब्रेकिंग की तरफ। देखें जिस तरह इन्होंने बलूचिस्तान में PMLN के साथ लोग आके मिले हैं, उसी तरीके से आप देखिएगा सिंध में भी जो है वो ये MQM को यहाँ पे कराची में तो उनकी मेजॉरिटी आ गई, उसके बाद हैदराबाद में मीरपुर खास सखर, यहाँ से ये इनके साथ मिलके अच्छी सीटें ले जाएंगे। अंदरूने सिंध से भी काफ़ी सारी जो शख्सियात हैं पीपल्स पार्टी की भी जो मौजूदा तौर के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि वो सूबाई या कौमी असम्बली के मेंबर हों, लेकिन इन्फ्लुएंशियल शख्सियात जो हैं वो PMLN को ज्वाइन करेंगी और उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो बार्गेनिंग पावर उसकी जैसी कम होगी तो फिर वो यही कहेंगे कि चलो यार हमें सिंध तो दो ना। यानी अभी वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अब ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना ये प्लान है, मतलब आप ये ना समझिएगा कि आप कह रहे हैं कि ये स्पेकुलेशंस भी नहीं है, ये एक प्लान है कि इस तरह करना है, लेकिन एक अल्लाह का जो प्लान है जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो, ये एक प्लान है। तो अब उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो फिर जो है वो फेडरल में जो है ना वो एक आध सेनेट का चेयरमैन ले लिए या सदर ले लिए, इस तरह की कोई चीज़ लेंगे और यहाँ पे इस पोजीशन में होंगे कि उनको हुकूमत सिंध में दे दी जाएगी। लेकिन
اگر انہوں نے تھوڑی سی تو میں اور زیادہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان سے سندھ کی حکومت بھی لے لی جائے گی. دس از پولیٹیکل سینیریو. ناؤ کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ از, میں ابھی بھی اپنے اس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی اکانومی کے حالات ہیں, دے کین ناٹ افورڈ الیکشن, بیکاز پوسٹ الیکشن جو سینیریو ہے وہ کوئی بھی فورس ہی نہیں کر رہا کہ الیکشن ہو تو جائیں گے, لیکن الیکشن کے بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں, مقتدر حلقے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں, پاکستان کے حق میں کچھ اور بہتر ہے. تو یہ دو تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے سینیریو ہیں. اس ٹائپ کے سینیریوز میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے, بلکہ اور جو ہے نا وہ حالات کو خراب کریں گے. تو پہلے آپ جو ہے وہ اکانومی کو مستحکم کریں تاکہ اس طرح کے حالات کے ساتھ پاکستان اس طرح کے حالات سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آئے. بالکل, یعنی اس میں دم تو ہو, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل صحت, جو بیمار معیشت کو آپ کیسے کھڑا کریں گے, اس کو کاٹ پیٹ کریں گے تو وہ مزید تباہی کی طرف جائے گی. طارق صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ سے چونکہ آپ کا تعلق بھی, آپ جو آپ نے بتایا نوشہر و فیروز اور آس پاس کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی کا اس وقت کیا ہولڈ ہے, اور ایک وقت تھا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ عملی سیاست کے طور پر سامنے آتی ہے, اور جو جتنے بڈھے بابے ہیں, جہاں ہم بات کرتے ہیں بڈھے بابوں کے, جتنے پیپلز پارٹی میں بڈھے بابے ہیں اتنے تو کسی میں نہیں ہیں. اور وہ ان کی نا سیاست ایک, اگر میں یہ کہوں کہ یہ موروثی تو ابھی طرف آئی, لیکن پیپلز پارٹی ایک بہرحال ایک بڑی جماعت ہے اور ان کی تھنک ٹینکس ہیں. تو پیپلز پارٹی کو ایز اے جماعت آپ کیسے لے رہے ہیں, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وہ واقعی جو انہوں نے ابھی یہ بات کی کہ وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل جائیں گے, اور ایم کیو ایم کے کچھ لوگ انہوں نے توڑ بھی لیے ہیں, تو کیا وہ یہاں پہ آ کے اسٹرینتھن پوزیشن میں آئیں گے؟ جی, سندھ سے پہلے میں کہوں گا سینٹر میں جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ پھر نیشنل حکومت بنے گی, ساری پارٹیاں مل کے کریں گی. تو وہ اس کا جواب, کیونکہ اکنامک کی وجہ سے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جی سب مل کے کام کریں. اب آتے ہیں سندھ کی طرف. سندھ میں دیکھیں, سندھ میں پالیٹکس نہیں ہو رہی, وہاں ایک نظام ہے. نظام کیا ہے؟ جو کہ انگریزوں کا نظام تھا کہ جی ایک وڈیرا ہے, اس کے لوگ ہیں, ہاری ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ تھانہ ہوتی ہے. کوئی مسئلہ ہو گیا تھانے تک ہمیں رسائی, تو تھانے کا کنٹرول سنبھالتے ہیں ہمارے پولیٹیشین, اور پھر کہیں اس کو ہیلپ کر دو, اس کو مارو, اس کو پکڑو, اس کی ہیلپ کرو. تو وہ کلچر اس طرح ہے. پاکستان پیپل پارٹی کی شروع میں 70s میں اگر دیکھیں تو روٹس تھے, اور وہ ایک یعنی انقلابی روٹس تھے, اور وہ ایک یعنی سمجھے کہ ویژن اور مشن کی طرح چل رہے تھے. اب پیپل پارٹی کو پتا کہ یہ الیکٹیبل ہے, اس کو اتنے ووٹ یہاں ہلکے سے ملیں گے, اس کو ہم نے سیٹ دینی ہے, اور اس کے بعد اب وہ ظاہر سیٹ لے گا تو پھر اس کے بعد وہ اپنی بارگننگ کرے جتنا اس نے خرچہ کیا ہے. تو پیپل پارٹی ایز اے پارٹی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی کہ جی لوور روٹ پہ ہمارے کوئی ان کے جو عہدیدار ہیں وہ اتنے پاپولر مطلب وہ جو بھٹو صاحب کے زمانے کی پارٹی تھی اس کا کہیں وجود نہیں, مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ باتیں جو ہم سیاسی اگر منظرنامہ اگر سندھ کی طرف سے دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلچرلی جو ہے وہ سندھی اور جو مہاجر ہیں ان کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ تو اپنا کہیں ملتا جلتا دکھائی اگر دیتا ہے, تو مگر انفراسٹرکچر پہ تو کوئی کام نہیں ہوا. اگر ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس نگراں حکومت میں بھی جو کچھ رہا یا اس سے پہلے بھی حکومت, تو میرا آپ حال تو دیکھیں ذرا, آپ اسپیشلی سب کچھ چھوڑ دیں, آپ کراچی کا حال تو دیکھیں, ہر چیز اکانومی تباہ. اگر آپ میں اوور آل کراچی جو ہے وہ ہب ہے ریونیو جنریٹ کرنے والا, اور یہیں سے سب سے زیادہ پیسہ جمع کیا جاتا ہے, کام کیا جاتا ہے. دنیا یہ پاکستان بھر سے لوگ ادھر ہی آتے ہیں کمانے کے لیے. آپ سڑکیں دیکھیں, آپ کچرا دیکھیں, آپ ملازمتیں دیکھیں, آپ نوکریاں دیکھیں, کوئی چیز ایسی نہیں. تو کس چیز پہ ووٹ لیں گے؟ نہ منشور بھی. میں اس کو بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا, کیونکہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ساری بیسک دیکھیں. یہ کام سارا خراب ہوا ضیاء الحق صاحب کے دور میں. انہوں نے ہمارا جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی اور سینٹ کا کام تھا قانون سازی کرنا, نہ کہ پیسے بانٹنا, کروڑ روپے ملے, مجھے یہ روڈ بنا کے دو, مجھے برج بنا کے دو, مجھے پانی کا نلکا لگا کے دو. یہ کیونکہ اس وقت سندھ میں انریسٹ تھا, بھٹو کو پھانسی آئی تھی, تو انہوں نے جب الیکشن 85 میں عرض کر رہا ہوں کیوں ہوا کہ اب کیا ہے کہ اب انہوں نے دیکھا یار یہ تو پیسے ہمارے, دیکھیں یہ جو پیسے آپ بات کریں کراچی کا خرچہ, عام آدمی کس طرح سے اپنے آپ کو, مطلب وہ اگر سیاسی حوالے سے اپنے آپ کو کہیں دیکھ کے کوئی
کوئی بزنس کرے یا کوئی کچھ اس کا ذہن ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے کرنا کیا ہے. اور جہاں تک بات میں یہ جو مریم نواز کے حوالے سے بات کروں, یہ مری گئی تھی میاں نواز, ان کو پروٹوکول تو ایسا دیا گیا, نگراں حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جیسے وہ یہ جو پروٹوکول, یہ جو قافلہ دیا گیا, سب کچھ دیا گیا, یا ان کو پچھلی حکومت کے حوالے سے دیا گیا یا آنے والی حکومت کے حوالے سے دیا گیا کہ یہ مستقبل کے پرائم منسٹر ہوں گے یا ہوں گی, یا پھر ان کو یہ کس وجہ سے ان کو یہ اتنا پروٹوکول دیا گیا, کس حیثیت میں انہوں نے یہ سب کچھ لیا؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایز پر پلان آنے والی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو سر ابھی تک تو ہے کچھ بھی نہیں نا, تو مجھے یہ بتائیں مستقبل میں سر تو یہ نگراں حکومت کیا کر رہی ہے, بننے والی ہیں تو کیا مطلب؟ اب ہم نگراں حکومت نہیں, پی ایم ایل این کی حکومت ہے, مطلب اچھا جو نگراں ہیں وہ بھی پی ایم ایل این ہے, وہ مبینہ طور کے اوپر مبینہ طور پہ چلیں پھر یہاں تو بات مان لیتے ہیں. عوام کی آپ نے بات کی, دیکھیں اس ملک کو ان حالات تک پہنچانے میں عوام کا ہی بھرپور کردار ہے. اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ حکومت کا کردار ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. عوام من حیث القوم ہم لوگ کرپٹ نیشن ہے, من حیث القوم ہم جو ہے وہ قانون کی عملداری نہیں کرتے. میں جو ہے نا وہ یہ تو چاہتا ہوں کہ آپ قانون پہ عمل کریں, یہ قانون پہ عمل کریں, میں خود نہیں کروں گا. اس کی بڑی مثال ہے کہ اپنے لیے ہدایت نہیں مانگتے, اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. اور ہمارا اس وقت ذہن کچھ اس طرح کا بن چکا ہے کہ میں پچھلے دنوں آئی واز ان لنڈن, تو وہاں پہ تو ہر چیز مجھے ایسے لگا میں پنجرے میں آ گیا ہوں. ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرنی, ٹریفک کے قوانین کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کچھ بول نہیں سکتے. تو میں تو تنگ آ گیا, میں نے بولا یہ کون سے ملک میں آ گیا ہوں جہاں پہ جو ہے نا میں اپنی وہاں پہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے آپ, تو وہاں پہ اس حد تک قانون کی عملداری ہے. اچھا ملک ہے ہمارا. تو اب میں ادھر پاکستان آیا, میں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ آ کے کہا, میں نے کہا یار چلو شکر ہے اب یہاں پہ آ کے میری وہاں پہ آپ مجھے وہ بتا رہے تھے میرے جو ہوسٹ تھے کہ انہوں نے اپنے گھر کے دروازہ تھوڑا سا چوڑا کرنا تھا, اس کے لیے اس نے میونسپل کو اپلیکیشن دی تو انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ آپ چوڑا نہیں کر سکتے. ایک درخت اگر آپ نے کاٹنا اس کے لیے آپ کو وہاں پہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. میں یہاں پہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ زمینوں پہ قبضے کر جاتے ہیں, ہڑپ کر جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بڑے سے بڑے کی بات تو چھوڑے, میں کہہ رہا ہوں چھوٹے سے چھوٹا جو آپ جمعدار اور چپڑاسی سے لے کے دیکھیں ان کا بھی جس حد تک بس چلتا ہے وہ اس چیز میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے. چاہے 10 روپے کی کرپشن کرنی ہو, 2 روپے کی کرپشن کرنی ہو, ناپ تول ہمارے اندر تمام وہ برائیاں پائی جاتی ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قومیں غرق کر دی. ناپ تول میں کمی ہم لوگ کر رہے ہیں, اوریانی فحاشی ہمارے ہاں موجود ہے, کرپشن جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے. اس کے علاوہ جو غریبوں کا استحصال ہے, ظاہر ہے ہر ایک اپنے سے نیچے والا اس کے لیے غریب ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. جو ایمانداری ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے, اپنی ریسورسز کا ضیاع ہم کر رہے ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے, ہمیں جو ہے وہ سیاسی جو فیوڈلز ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو سر آپ کے کہنے کا نہیں ہے ہمارا منہ. اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اس کے بغیر سوال آپ کے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک ترقی کرے. طارق صاحب جو میں نے مطلب میں جو اکمل چودھری صاحب اتنی وضاحت کے ساتھ دیتے ہیں, میں اس کا آسان سا ایک جملہ چھوڑ دیتی ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ شریف وہ نہیں جسے موقع نہیں ملا. صحیح ہے, یہی بات ہے نا, ورنہ ہر بندہ اس کرپشن میں ہر ایک کے ہاتھ گندے ہیں, اور چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہے. تو اگر کسی کو موقع نہیں ملا اور اگر وہ بچ گیا تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا تھوڑا سا اوپینین ڈفرینٹ ہے اس میں. دیکھیں وہی ہم عوام ہیں, جب ہم 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد دبئی لینڈ کرتے ہیں تو ہم کوئی وائلیشن نہیں کرتے. جی وہی ہم نے اکمل صاحب نے کہا وہاں پہنچ گئے لنڈن, وہاں پر کوئی ہم نے وائلیشن نہیں کی. تو عوام کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عوام ہے. ٹھیک ہے, وہ غریب ہے, عوام ہے. ہمارے ایک جو ان کی میں بات کروں گا, جو میں تائید کروں گا کہ ہمارا یہاں تعلیم اور تربیت 2 چیزیں تھیں. ہم نے سرٹیفکیٹ کی طرف دوڑا دیا سب کو, تربیت ہم نے بھلا دی. اسی وجہ سے ہمارے عوام میں ایشوز آ گئے. لیکن وہی عوام جس بھی کنٹری میں جائیں, پاکستان سے نکلیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو وہ نظام ہے نہیں وہاں پر, وہ وائلیشن کرتے, ایسا نہیں وائلیشن. جتنی دبئی میں ٹریفک وائلیشن ہوتی ہے, جتنے پیسے وہاں جمع ہوتے ہیں وائلیشن کے, اس سے ہمارے پاکستان کا جو ہے ایک صوبے کا بجٹ بن جائے گا. بالکل.
क्यों वायलेशन वहाँ भी हो रही है, लेकिन एक निज़ाम है, जो वायलेशन करेगा उसको उस हिसाब से सज़ा मिलेगी। और सर वो फाइन जैसे कि लगेगा। आपने देखा होगा दुबई से जब सबसे ज़्यादा दुबई आमद और रफ्त होती है लोगों जी। की, और वहाँ पे जब पहली दफ़ा जब उन्होंने एयरपोर्ट्स के ऊपर आपके चेकिंग शुरू की और ये कि तो आपको बड़ा बुरा लगा। अपने मुल्क में भी करें ना ऐसे। मैं कहती हूँ, मैं एक दफ़ा कहीं से बाहर से आ रही थी और वो उन्होंने जो बीमारियों का एक पूरा पेपर था वो उन्होंने मुझे दिया, कोई चेक करने वाला नहीं था, वो दे के तो चले गए, ना किसी ने वो मांगा ना किसी ने। अब आप कहीं और ये कर सकते वही हैं। मतलब देखिए, मैं 14 ईयर रहा हूँ यूएई में, मैंने वहाँ भी सर्व किया है, वहाँ मैंने ग्रोथ देखी किस तरह हुई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मुखालफा कहते हैं पेनल्टी लगी, वो गया अपने मुदीर के पास, ट्रैफिक के जो मुदीर था उसको कहा मेरे गाँव क्यों इसको तो ख़त्म करो। यहाँ तो ऐसे होता है, आपको फ़ोन कर दिया एसपी साहब को कि ख़त्म कर दें, तो वो उसने कहा करते हैं। उसने क्या किया, बुलाया बंदे को, अपनी जेब से पैसे निकाले, कि मैंने कर दिया। कहते आप कैसे क्यों दे रहे हो? कहते भाई मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये हमें देना है गवर्नमेंट को। अब वो समझ गया मैं अगली वो भी अमीर है, उसके लिए 500 दिरहम बड़ी बात नहीं है। वो अगली बार कहेगा मैं मुदीर को नहीं बोलूंगा, ये मेरी बेइज्जती है, मेरे पैसे उसने दे दिए। तो ये इस तरह उन्होंने कौम ने आगे बढ़े। लेकिन हुकूमत क्यों देती है? देखिए हमारा एक सोसाइटी का जो है एक वैल्यूज होती हैं और होता है एथिक्स, और मॉरलिटी होती है वैल्यूज के ऊपर कि आपकी क्या है, इखलाकियात क्या है। हम एथिक को भी उर्दू में इखलाकियात एथिक्स जो इखलाकियात नहीं है वो है आपके प्रोफेशनल इखलाकियात, वो मैनर्स है बेसिकली, वो मैनर्स है प्रोफेशनल। देखिए आपके लाइफस्टाइल मैनर्स भी होते हैं ना। बहुत मैं टीचर हूँ तो मेरे जो एथिक्स हैं वो दुनिया के सारे टीचर्स के एथिक्स सेम होंगे जी, लेकिन मेरी जो मॉरलिटी है एज अ उस्ताद, वो मॉरलिटी शायद वेस्ट में डिफरेंट हो उस्ताद की, ठीक है। आप होस्ट कर रही हैं तो आपकी जो एथिक्स हैं वो सेम होंगी दुनिया में, लेकिन मॉरलिटी डिफरेंट होगी, पाकिस्तान के हिसाब से होगी। तो हम अवाम जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमारी कसूर ये है कि हम अवाम है, लेकिन हमें एक चीज़ तो तालीम दी गई, लेकिन वो भी रट्टे वाली तालीम, उसको भी हमें चेंज करना होगा। हमने हायर एजुकेशन कमीशन बना लिया, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन है ही नहीं हमारे पास। देखिए जहाँ जरूर हमारे पास आप बच्चे भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो आते हैं सारे उन स्कूलों से आते हैं नहीं जहाँ पर आपने उनको तरबियत दी नहीं। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं वालिदैन सबके लिए यहाँ से निकलेंगे ग्रेजुएट होकर, ये 1 लाख की तनख्वाह लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। कैसे करेंगे? हम उनको प्रोसेस जितना भी करेंगे, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सर अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ और अकमल साहब के पास भी आऊँगी। मुझे बताइएगा जो माशी सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, एक आम आदमी के लिए माशी तौर पर मुल्क जहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि कौन सी हुकूमत बेहतरीन होगी हमारे? क्योंकि हमारे पास ना बड़ी कुछ गिने चुने ही नाम है और वही बात है कि अल्लाह का प्लान अलग है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हुए आप लोग को क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? देखिए इस वक्त हमारे पास दो पार्टी निज़ाम था, उसके बाद जब तीसरी पार्टी आई तो सब ने वेलकम किया उसको कि ये हमें इस दलदल से निकाल देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो भी पार्टीज हैं किसी में भी कैपेबिलिटी है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है हमारा, मईशत हो, सियासत हो, ओनरशिप नहीं है हमारे। जब आप एक घर को, अच्छा आपके बिजनेस तो सही चल रहे हैं, जो भी पार्टी के लीडर्स हैं उनके बिजनेस, उनकी जमींदारी वो अर्न करें। पाकिस्तान में जब भी वो लीड कर रहे होते हैं पाकिस्तान खसारे में, भाई पाकिस्तान खसारे में। तो सर यही बात आपसे मैं पूछ रही हूँ अकमल साहब, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, कि इस जो माशी जो सिचुएशन है इस वक्त, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आए और वो जो क्लेम करती है कि जी हमारे पास तो कुछ नहीं है और अब ये नहीं है, मुल्क खसारे में है, आपको क्या लगता है कि कौन इस खसारे से निकाल सकेगा? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे तो चाहे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात कर लें, आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, आप पीटीआई की बात कर लें, ये सारे आजमूदा लोग हैं। इनमें से किसी के पास कोई इकनॉमिक प्लान नहीं है। इकनॉमिक प्लान वाहिद जो है वो इस वक्त SIFC के तहत जो 5 की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, माइंस एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है, IT है, उसके अलावा दीगर 2 शोबे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर फोकस किया जाए। और उसके थ्रू जिस तरीके से हमने सारे सूबों को एक जगह पे लेके आए, सारे महकमों को एक जगह पे लेके आए और एक हमने एजेंडा बनाया ना, वो हमें वे फॉरवर्ड लेके जा सकता है इकोनॉमी के हवाले से। जहाँ तक बात आ गई हमारे जनरल आवाम की, देखिए हमारे यहाँ सारे कानून मौजूद हैं, जो कानून अमेरिका में है, जो कानून UK में है, जो कानून दुबई में है, वो सारे कानून हमारे यहाँ पे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रक्शे वाले को कौन बोलता है कि आप 1 वे की खिलाफ वर्जी करो, सिग्नल तोड़ने का कौन बोलता है? ठीक है सर, दैट इज द की ना, आवाम नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे अकमल चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर तारिक सुमरो साहब, आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आपने अपनी
प्रेजेंस दे के हमें वो जो सियासी सूरत हाल थी, सियासी मंजरनामा था, आगे होने क्या वाला है, स्पेकुलेशंस क्या हैं और क्या वाकई इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे, इस हवाले से उन्होंने हमें अपडेट किया। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। न्यूज़ कैफ़े में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।